What's up, everyone, especially to our instructor for this subject, Miss Ria Amor Mahan, and to my fellow classmates, good day. Our topic for today is No Limit Tangere, which is prepared by the group 2, prepared by Husay Sandra, Makarayo Britney, Ababa Hanilin, Kumabig Giselle, Murillo Chandi, Kaamulanday Jean, Colin Jerwin, Binghay Kit Joven, and Rosales Paulo. Let's move on with the introduction, which is No Limit Tangere in a Latin word is Touch Me Not, is the first novel of Dr. Jose P. Rizal. It is published in 1887 in Berlin, Germany. It is a social, political, and historical novel exposing the abuses of the Spanish friars and colonial authorities in the Philippines. The novel awakened Filipino nationalism and helped lead to the Philippine Revolution. So, nganong ang No Limit Tangere is in the Latin word is Touch Me Not? It is because Rizal wanted a strong title that warned people not to ignore the country's problems like a wound you should not touch. So, matud pa ni Rizal, nga nang iyahan ni siyang gipanganlan og kanang Touch Me Not because kanang gusto ni Rizal nga strong ang iyahang kanang title, murag kanang gahadlukan bitaw siya sa mga tao, which is strong, o kanang gusto po niya nga kanang mawarn ang mga tao nga dili daw kuno i-ignore or dili pasagdan ang kanang country problem, dili pasagdan ang mga problema sa tuang bansa. O matud pa niya samara daw na sa samad nga dili na to hilabtan. So maon siya ang reason nga nung gi-titulan ni siya Touch Me Not. So why No Limit Tangere is social, political, and historical. So ngano daw ang No Limit Tangere is social, political, o historical. So because it talks about society's problems, which is the social, and the abuse of power by leaders and friars, political, and the real events during the Spanish time, historical. So, kaning historical is maong gitawag niya siya historical kay real events which is nahitabo na tong una pa, nahitabo na siya, real events, reality, kanang tinuon nga panghitabo, maong gitawag siya historical during Spanish time. So what is revolution? Unsa di ay ng revolution? So, revolution is a big change where people fight to remove an unfair government. So, ang revolution daw is big change or kanang dako iyahang pag-ilis nga ang mga tao is kanang ga-fight na or gasukol na sa mga unfair government, which is kanang ang revolution daw kuno is mao ni siya ang kanang changes sa mga tao, especially sa mga tao nga kanang gasukol na sa mga unfair government, kanang dili na sila gusto nga kanang i-abuse sila, kanang musukol na gid sila sa unfair government kay ang during manggod atong Spanish time or Spanish rule ato nga time. So ang mga people sa diri sa Pilipinas is kanang gina-abuse sa mga government, which is kanang walay equality, kanang unfair treatment, ingana siya. So okay, let's move on with background of the novel, which is the author, which is Dr. Jose P. Rizal, born
on June 19, 1861 in Calamba, Laguna. He is the national hero of the Philippines, a ophthalmologist, a writer, and reform advocate. So from the word ophthalmologist, so Dr. Jose Rizal is an ophthalmologist, which is si Rizal is kanang doctor siya sa mata. Doctor is who treats eye problems, o also si Rizal kanang ophthalmologist po is kanang tagkuon pa ni siya kanang eye surgery mo ni siya ang ophthalmologist is the doctor of the eye. So also Jose Rizal is a writer and a reform advocate. So reform advocate is a person who pushes for changes to improve society. So kabalo man tanong nga si Jose Rizal is kanang murag gi-sacrifice yun niya iyahang kaugalingon para mahuman yun niya ang kaninga novel, no? Daghan kay naagian si Jose Rizal, nasakit siya, natay panahon nga wala na siya ipaprint kay wala siya kwarta, natay panahon nga wala na siya makaon, o kanang natay panahon nga tugnaw na kaayo unto daghan kay siya naagian. So mano siya is a reform advocate is ang katong tao nga buhaton yun niya tanan aron ma-change or ma-improve ang usa ka society. So okay, the last one we have the purpose of writing. Rizal wrote the novel to expose social cancer in the Philippine society, illustrate abuses of friars and corrupt officials, promote peaceful reforms, awaken national consciousness. So unsa ning mga friars di ay? Kinsa ning mga friars? Ang namay nakabutang yo, illustrate abuse of friars. So kaning mga friars is mauni sila ang katong mga pari nga gikan sa Spain, which is na mga priests from Spain. Ano siya ang mga friars? So friars are Catholic priests who belong to a religious order such as, so kanidang mga Catholic priest is nabilong daw ni sila sa Dominicans, Franciscans, Augustinians, o Grecolets. So friars are priests from Spain who controlled many in the Philippines during the Spanish period. So kaning mga friars or mga priests daghan pud kay ni sila ang ginakontrol sa una during sa Spanish period. So sa Pilipinas daghan kay sila ginakontrol, which is katong mga schools, churches, government decisions, taxes, land, o even kanang people's lives. So daghan kay sila kinang ginakontrol sa Pilipinas, daghan kay sila kanang kapit bitaw, kanang daghan kay sila power. Kumbaga sa una kay if control ka ana is kanang taas-taasan na kay ka, daghan na kay kag kumbaga taas imong power ba, taas imong ranggo or kanang karespeto ka. Pero in Noli Me Tangere, friars are shown as very powerful and sometimes abusive, which caused suffering among Filipinos. They represent the problems and injustices during Spanish rule. So, of course, during atong Noli Me Tangere, during atong Spanish period is ang mga friars or mga priests, which is since daghan na kay sila, powerful kay sila, kay daghan kay sila ginakontrol sa Pilipinas. So ang kaning mga friars is kanang gina-abuse nila ang mga Filipinos that time. Gina-abuse nila, ginapasuffer nila, kanang magkuan sila ganang injustice, dili sila kanang murag unfair treatment bitaw, kanang walay equality, kanang gina-abuse nila ilang power, gina-use nila in a wrong way. So mao na siya ang mga friars during sa Spanish period. So that's all of my report.
Good day everyone, I am Vitri Macarayo, the second reporter, assigning the inspiration to socio-political environment. So first, we have the inspiration, Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher's two letters from Filipino students in Europe, personal experience with injustice. So, ang kanang inspiration ni Uncle Tom Cabin is na iyan yung na-experience with injustice sa panahon ni Rizal Sanoli Metangere. Then, we have publication challenges. Rizal struggled with lack of funds, risk of execution, difficulty printing such as controversial novel supported by friends Maximo Viola. The novel was printed in Berlin. So, another we have settings. Settings of the story. We have time and place. In time, we have Spanish colonial period, late 80s. Then, we have place, fictional town of San Diego, Laguna. Then, last one in my part, we have socio-political environment. Friars have more power than government officials. So, ang kani, the friars were supposed to be irreligious leaders, but in Noli Tangere, they behave like the most powerful rulers, more than powerful of the government. So, maski ang mga government ani, ang mga officials ani is nangahadlok sa mga friars tungkol sa ilang kanang power. That's why Rizal showed this to expose the abuse and injustice happening in the Philippines during the Spanish period. Then we have second, the native Filipino or Indians suffer discrimination. Native Filipino were not treated equally. So ang giingon diri yung mga native Filipino is gitrato sila nga not equal sa mga friars. They are disrespected. They are judged by the friars because they are Indios. That's why Rizal showed this in Noli Me Tangere to reveal the injustice Filipino experience under the Spanish rule. So dere gibuhat ni Rizal ang Noli Me Tangere, gi-explain niya ko unsa ang kanang experience sa mga Filipino during sa friars time. Then third, we have rich elites collaborate with colonizer. Some rich Filipinos choose to support the Spanish colonizer because they wanted to keep their power and wealth, even if it meant ignoring the suffering of other Filipino. Results show this to explain why change was difficult because even some Filipino helped maintain the unfair system. So, that's all everyone. That's my part. Thank you and God bless us all. Good day everyone. My topic is all about summary of the story. So, this part of the story is all about Crisostomo Ibarra, who returns to the Philippines after studying in Europe. And he wants to marry Maria Clara. She is ideal Filipina in Spanish era, and build a school to help Filipino children. So si Ibarra nag-build po siya school para makatabang sa Filipino children. But he discovered that his father, Don Rafael, died because of Padre Damasco cruelty, meaning ang iyang papa namatay tungod sa pagbutang or pag-abuso, pagbutang-butang og mga sayop, no? So ang iyang papa namatay sa prisuhan. So ang padre gud saya is nakapatay si Padre Damasco. Next is Ibarra face framing by pariahs. The next is accusation of being a rebel, jealousy and manipulation by Padre Damasco. So Ibarra faced the challenges kay atong pagkamatay sa iyang papa, no? So kibali ang mga kasuko sa mga padre napasa na pud kay Ibarra. So that time Ibarra gaano gid siya no nga kay kani man si Ibarra naa siya purpose and dream nga naay kausaban natong country, so ni fight gid siya. But sadly naagi mga pares o mga padre nga mga nagbabag sa iyang mga plano. The next is meanwhile Sisa search her son, meaning kana si Sisa usa ni ka
she is the mother of Noli Me Tangere, no? And she has 2 sons. Mao ni si Basilio ug si Crispin. So kaning si Basilio ug si Crispin, usa ni sila ka sakristan sa simbahan. And Crispin disappeared being accused of theft. So nawala si Crispin that time kay anuhan na pud siya og kana bitang gibuhatan na pud siya nga nangawat, no? So nawala si Crispin that time. The next is during the school inauguration, or meaning pag-opening sa school nga gibuild ni Ibarra is nearly assassinated, meaning naay mo attempt sa iya mo patay, no? Then Padre Salvi orchestrated a fake revolt, blaming Ibarra to destroy him. Ibarra is arrested, meaning that time pag opening sila sa school nga gibuild ni Ibarra na mo attempt nga patay sa iya, and then that time kani si Padre Salvi murag ginadaot bitaw niya o ginadaot bitaw niya si Ibarra that time, and then ang mga tao mura pud mura bitaw gatuo po dayon sa iyang ginabuhat nga dautan. So that time si Ibarra na preso, but there's a man who helped to help Ibarra to escape, no? So kani si Elias, usa pud ni siya ka Pilipino nga ga-fight sa government of abuse and purgers kanina tao, no? So next is Maria Clara discovered that Padre Damasco is her real father and her mother died of heartbreak. So that time no, connected pod si Ibarra ug si Maria Clara usa engaged na sila og nagkauban, no? So that time ron niya na discover nga kanada si Padre Damasco iya ring real father. So her both parent died. Next is Ibarra is innocent, but the fires destroy him and anyway because people believe Ibarra is criminal. So Maria Clara chose to enter the convent. So that time na kay mga tao nagtuo nga si Ibarra kay usa naging ka kriminal, usa ka rebelde nga tao. So ang iyang fiancé nag-choose na lang gyud nga mapili nga misulod sa kumbento, meaning nisulod siya ato para naa siya peace kay syempre asawa siya napod siya kadlok, no? Kay dagan naman kaayo nagkuan kay Ibarra nga kana siya nga tao dili na siya maayo, kriminal na bitaw. So ang iyang fiancé nisulod na lang gyud pili na lang gyud niyang sulod sa kumbento, no? Ngay kay ngano para gyud naa siya peace of mind. The next is Elias died protecting Basilio, instructing him to burn his body and pursue justice somebody. So meaning si Elias nagpakamatay tungod ang iyang gisalba si Basilio, no, sa mga he fight, no, nga para lang gyud masalba niya si Basilio. So, ato nga time pagkuan niya pagfight sa sundalo siya naano gid siya na grabihan gid siya tungod kay nilaban man gud siya. So na-save si Basilio but si Elias namatay that time. So ihatong gihimo para kani si Elias mao may pasidungog nga siya ang mulaban mo fight sa atong country para gyud makita daw pohon ang justice. Then next is Maria Clara became a nun. Trapped in misery, Ibarra survived but is emotionally and socially destroyed, setting the stage for the sequel Il Filibusterismo. Meaning Maria Clara nun means ni ano na lang siya sa pagduol sa Ginoo, no? Iya na lang gisalib tanan sa Ginoo ang mga panghitabo kay ngano nawala naman siya sa iyang hope, murag wala na siya freedom dayon gina-force pud siya sa mga padre nga dili murag wala na siya kuan sa iyang kinabuhi. So
murag na-trap jud siya sa kadaganang problema nga nahitabo niya, no. So doy kay si Maria Clara pud, no, sa iyang sitwasyon. So kani nga story nag-ano gid siya, no, nga it's reveal and this story summary is reveal corruption, injustice, abuse. So dagan jud kaayo, no, nga nadamay no sa mga inosente nga mga Pilipino, labi na gid ni Ibarra. Kay si Ibarra mao magid ang nakahatag og main part sa No Limit Tangerine nga who force and give his life para gyud nga makita ang justice sa ato ang Pilipinas, sa atong country. So that is all about my topic. Thank you and I hope you understand. Good day, everyone. Here the part of my report. The Philippines is plagued by corruptions, abuses, and injustice. So, no, unfortunate kayo ang Philippines kay napalibutan niya sa mga tao nga mga corrupt, pangabuso, ug sa walay sakto nga sistema sa justice system. Sa karon sa ato ang modern nga time is ka-exist gyapon na siya mga corruption, abuses, and injustice. Abuses of the friars. Friars control education. So the friars is ginalimitahan lang nila ang murag ilang gina-educate bitaw sa ilang mga students para dili kay sila malabuan ba na bitaw religion. So gigamit yapon nila religion yapon to abuse para mangabuso yapon sa mga katawan. And also sa government mas dirigid sila ni mas gabig pangabuso kay hawid man nila tanan ang mga justice, daghan sila makurap o ilaha gyud ang power. Nationalism mao po ni ang kuan ni Rizal nga magkahiusa ang tanan para maundang na bitaw ang mga abuso bitaw sa mga Spanish colonizer or sa mga friars. Ibarra represent peaceful reform. So si Ibarra is gusto lang gid siya og peaceful na bitaw ang kuan ang environment, like kuan sa eskwela, sa school. Gusto ra gid siya og mga peaceful nga kuan. Elias represent revolution. So si Elias is gusto man gid siya maghiganti gud kay kanang yang nagyan nga oppression sa mga friars ba is murag kuan kay siya mo nang gakuan gid siya against gid siya sa mga friars. That's all. Thank you. Hi guys, I'm Chandi Morinio and this is my report about colonial mentality. So, colonial mentality, Filipinos who imitate the Spanish Doña Victorina abandon their identity. So, colonial mentality, the novel critiques the colonial mentality prevalent among some Filipino who badly imitate the Spanish colonials and abandon their own cultural identity. So, Doña Victorina serves as a symbol of colonial mentality to represent those who prioritize Spanish customs and values over their Filipino heritage. So, siya guys, no? And next is Love and Sacrifice. Ibarra and Maria Clara, love is a crush by operation. So, love and sacrifice are recurring the themes in No Limit Tangerine highlight the personal cost of operation and resistance. And next is education as reform. Ibarra believes education is the path of freedom. So, Rizal emphasized the importance of education as the catalyst for social reform and liberation. And Ibarra believes that education is the key empowering Filipino and paving the way for a brighter future. So, muna siya guys, no? And next is, No Limit Tangerine remains a relevant and influential work literature and continues to resonate with themes
and its use of symbolism, the novel offers powerful critique of colonialism while also inspiring hope for a better future through education, reform, and nationality. So, more on ako guys. Thank you. Noli Me Tangere, Latin for Touch Me Not, is filled with powerful symbolism that critiques 19th century Philippine society under Spanish colonial rule. So Maria Clara symbolized Philippine purity and identity, beautiful virtues, but trapped by social expectation and colonial power. He failed entering convent mirrors to impressment of the Filipino spirit. And next is Elias, stand for the oppressed masses and the radical alternative to reform. He is a selfless, wise, and willing to fight for freedom, representing the potential of revolution. So next is Frias, Padre Damaso, Padre Salvi, embody colonial corruption and hypocrisy. They abuse religion to maintain power, exploit the poor, and suppress intellectual freedom. So next is Sisa, represent the suffering of the Filipino people, a mother of driven mad by the loss of her children, reflecting the destruction of families and communities under colonial rule. And Ibarra, school symbolize education as tool for liberation, a means empower Filipinos in challenging colonial ignorance. And overall, the novel symbolizes weaves a narrative of colonial injustice, national identity, and the struggle for freedom, encouraging readers to confront the untouchable truth and work toward change. And that's all. Thank you. Characters of the novel Nolimitang Harry. Number one character is Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra is the young idealistic Filipino educated in Europe, represent peaceful reform, son of Don Rafael, wrongfully accused and hunted by priors, survivor who transforms into Simeon in the sequel. So, Crisostomo Ibarra is a young ilustrado na gusto lamang iangat ang bayan through education. Wala gid nila in aim si ugtumong si Crisostomo Ibarra kung dili ang mapalawom ang kultura sa edukasyon. Mauna siya ang karakter ni Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere. The next one is Maria Clara. Ibarra's love interest beautiful, compassionate, religious, symbol of the oppresses Philippines illegitimate daughter of Padre Damaso, forced to become a nun. So, si Maria Clara, fiancé na ni siya ni Evara. Mabait, mahinhin, which is the victim. Usad ni siya sa power sa mga friars. So, makita ni nato ang dalagang Filipina sa itsura ni Maria Clara, which is gani gusto unta sa iyang amahan nga si Padre Damaso, nga gusto pahimuon siya og usa ka madre, but wala nahimo kay Maria Clara is in love also to Crisostomo Ibarra, which is nahimo na ni siyang fiancé ni Crisostomo Ibarra. Next is Padre Salve, cunning priest, rival of Padre Damaso, lost for Maria Clara, responsible for fake revolts and framing Ibarra. So, kanipod si Padre Salve, ang iya pong character diri is manipulated priest na may hidden desire kang Maria Clara. So, kanipod si Padre Salve, nagpahipipi rapod ni siya das kadaplinan, which is kanang pari man siya. Napod ni siya tinaguan nga kaibog ni Maria Clara.
Next is Elias, mysterious boatman, advocate of revolution, saves Ibarra multiple times, dies tragically, symbolizes the oppressed masses. Kanipod si Elias, brave helper pod ni siya ni Ibarra, represents oppressed Filipinos. So, kani si Elias, kanang ang iyang karakter ani kay isog, brave. Isog ni siya nga, isa ni sa mga isog nga tauhan ni Crisostomo Ibarra. Kay makiguan gid ni siya, makiglaban gid ni kung alang sa kaayuhan sa iyang agalon nga si Ibarra. Isa ni siya sa mga kanang maisog nga tauhan ni Ibarra. Don Rafael, Ibarra's father, rich, kind, respected, hated by friars for helping the poor, dies in jail due to false accusations. So, kanipod si Don Rafael, father ni siya ni Crisostomo, unjustified, persecuted, and died in a prison. So, kani si kanang Don Rafael, papa man ni siya ni kanang ni Ibarra, no, which is dato kayo ni siya kanang girespito ni siya buutan, so, tas ang iya lang gid ani kay kanang na priso lang gid ni siya sa nga nang mali nga akusasyon until wala yun siya nakagawas, dito na lang pala yun siya namatay sa prisuhan, sa bilangguan. Next is excuse me, Kapitan Tiago, rich Filipino na laging nagpapalakas sa mga praile. So, kani si Kapitan Tiago, which is Maria Clara's adopted father, wealthy Filipino obsessed with pleasing the Spanish elites. So, kanipod si Kapitan Tiago, kwartahan po ni siya nga Filipino nga kauban nga nagpapalakad sa mga praile. Next is Doña Victorina. A Filipina pretending to be Spanish, hates her own race, married to Don Tiburcio. Kani siya, the Filipino woman pretending she is Spanish, mayabang. So, ang karakter pud ani ni Doña Victorina kay nagpa-pretend ni siya nga usa siya ka Spanish, tas kanang garbusan ni siya niya, nakapangasawa ni siya kang Don Tiburcio. Next is Don Tiburcio, fake doctor, fearful of his wife, pretend to be knowledgeable. So, daghan kinig pakaron ingnon ni si Don Tiburcio. Kani siya kay kanang weak, kanang fake doctor, nagpaarong ingnon siya nga lisensyado, fake ra ba. Then asawa pod ni siya ni Doña Victorina. Pretend to be knowledgeable nga, nagpa-pretend pod ni siya nga daghang kaalam, pero pretending ra ang tanan. Next is Pilosopo Tasio, local philosopher branded crazy because he speaks the truth, symbol of Rizal himself. So, kani pod si Pilosopo Tasio kay kuan pod ni siya kanang wise but misunderstood thinker, symbol of knowledge. Ano yung tagyod si Pilosopo Tasio? Daghan yun ni siya og dako kay ni siya og kaalam, lawod kayo ni siya og lapad kayo ni siya kay baluan.
lawom kayo kay baluan, but then wala kaayo moto sa iya kay tungod sa iyang kalalom sa iyahang kaalam nagtuo ang ubang tawo nga si Piloso Potasio is kanang buang baliw. Mauna nga wala ang tuo ang uban ang kung iya manggaling ipaglaban ang iyahang kamauhan, but napoy ubang tao nga wala. Siguro ang mga tao nga may kaalam pod makasabot masabtan ra pod siya kay kanang tungod bitaw sa iyang lawod kay siya og kanang natad sa kahibalo kay nag-symbolize ba siya sa iyang kaugalingon kang Dr. Jose Rizal na ang nasa iya is iyang lawom nga knowledge, iyang kahibalo. So this is the end of my report. Once again, thank you. Sisa, poor mother of Basilio and Crispin, abused by her husband and goes insane searching for her child. Basilio, eldest son of Sisa Anos, responsible witness to Elias' death, grows up be a character in El Filibusterismo. Crispin, younger child accused of theft, disappearance implied murdered by Mayor Dania Consolacion, cruel wife of the Alferez, hates Filipinos. Alferez, leader of the Civil Guards, rival of Padre Salve. Tia Isabel, helps raise Maria Clara. Inang, Victoria Anding, friends of Maria Clara. Good day, ma'am. I am Daijin Kaamulan and I am going to discuss about the conflicts in the novel. The first conflict is Ibarra versus Friars. It symbolizes the conflict between Filipinos and colonizers. So, Ibarra returns from Europe with modern ideas. Gusto siya mag-build og school to educate the youth. But unfortunately, the friars who hold the real power in the town of San Diego, which are Padre Salve and Padre Damaso, see this as a threat. So, nagtuo sila if ever ang Filipinos ma-educate, they will rebel. So, dili sila gustuan ng idea ni Ibarra. Kay para sa ilaha, capable na magrebelde ang mga Filipinos if knowledgeable na sila. So, kaning conflict nagrepresent og struggle between liberalism or the progress and the conservatism, which is the church. Rizal is showing that the biggest obstacle to the Philippines' progress was the friars' desire. Kay ang mga friars gusto nila i-keep ang population nga ignorante and obedient lang sa ilaha. Di sila gusto nga mahimo silang knowledgeable. Gusto sila ignorante lang gid ni. Ignorante lang ang mga Filipino nga sa ilaha lang magdepende. Second conflict, Maria Clara versus society. It represents the oppression of Filipina women. Kani si Maria Clara is na-trap ni siya. Okay. As we all know, Maria Clara loves Ibarra, but she is bound by a terrible secret. So, ang iyang terrible secret is about sa iyahang biological father. Nga, sa nailan sa uban, ang iyahang father is si Captain Tiago. But the truth is that ang iyahang biological father is Padre Damaso.
Kani nga secret is nahibal-an ni Padre Salve. So, kay nahibal-an man ni Padre Salve, gihimo din niya ni nga pamaagi aron ma-blackmail niya si Maria Clara. Nga, ug di siya mosunod sa ilaha, iya ning ipagawas nga sekreto. So, si Maria Clara napugos gid siya og betray kang Ibarra. Yun sa niya pag-betray, na ginahatag nga letter si Ibarra kang Maria Clara. Ang sulod ani is all about unsa niya ka-love si Maria Clara. May love letters. But, gihatag niya ni kang Padre Salve in exchange atong paper nga nagpamatuod nga anak siya ni Padre Damaso. So, ang gibuhat dayon atong letter, love letter, ang gibuhat ato ni Padre Salve, iya hatong gi-alter, gipang ilisan niya, yung gipang butangan og makunuhay aron madakpan si Ibarra. Iyan ang gipangbutngan ang letter ni Ibarra nga ug mga secret code nga si Ibarra daw kuno gusto mag-rebelde. So, mo to pagbetray ni Maria Clara kang Ibarra. And gibuhat pud ni niya to protect her mother's honor. And dili lang iyang mother, apil ang reputation sa iyahang biological father nga si Padre Damaso. So, giprotect lang gyapon niya bisag cruel kay ni siya. So, kani nga conflict nag-represent ni og victimization of women and innocent. Di ba? Kaya nga naman, si Maria Clara, wala siya power. Dili siya ka-decide on her own. Kay gihimo man siya nga pawn aning powerful men nga nakapalibot niya, si Padre Salve ug si Padre Damaso. So, sunod-sunuran lang si Maria Clara sa ilaha. And kani nga conflict, gi-expose diri ang immorality of the clergy. Kani bitong mga priest nga nag-break na sila sa ilahang vows of celibacy. Unsa man na siya, kanang ang mga pare, di ba bawal gid sa ilaha mo engage into marriage or mahig sex, pero ila na ning gi-break na sila ka dautan. And then the third conflict is Ilyas versus the system. So, he seeks justice through revolution. So, kani si Ilyas is fugitive. Galikay na siya sa balaod. Kay, nanuman, iyahang family is na-destroy by the false accusation during the time. Kay, ang cruelty sa Spanish legal system, na-accuse iyahang family sa mali. So, unlike ni Ibarra nga nagsalig lang siya sa government, kani si Ilyas wala na. Kaya nagtuo siya nga ang system is corrupt. So, nga dili na ni ma-fix legally. So, siya ang nag-represent as tingog sa mga tao nga wala na ni salig sa balaod. Kani nga conflict is between reform versus revolution. Kaya naman, gigamit ni Rizal kaning two characters nga reform o revolution para mahimong debate whether ang Philippines is mo ask nicely for changes, which is gistand ni Ibarra, or fight for them violently. Katong revolution na nga gituuhan ni Ilyas. And then, the last conflict is CISA versus poverty and abuse. It represents the suffering of the poor. So,
Kani si Sisa, as we all know, mama ni siya ni Crispin og Basilio. She is a poor mother. And powerless siya against the Spanish or against the sacristan mayor. Kani si sacristan mayor mo ning nagpasakit sa iyang mga anak. Mo ning hinungdan nga namatay si Crispin. And ang kanipong civil guard nga ni aresto sa iyaha. So, kaning sacristan mayor og ang civil guard wala ni gipanganlan sa novel, but they are closely tied up to Padre Salve. So, ang kapobrehon naghimo kang Sisa og vulnerable. Open na siya into harm, dili lang siya masakitan, emotionally, physically. Moutong nawala siya sa iyang panimuot, di ba? And ang balaod, instead na tabangan siya, wala siya giprotektahan but instead the law hunts her. So kani nga conflict nagrepresent ni siya ni Sisa as the motherland or the Philippines. So, ang kasuko ni Sisa is nagpakita lang sa kung giunsa ang ato ang country pag-destroy sa kaugalingon aning mga anak. Diba? Kung gi-highlight po diri na during the Spanish era, walay batas para sa mga pobre. Kaya ang batas para lang sa mga dato. And that's all. Thank you. Hello everyone, my name is Joben Gramikete Binghay, and my report is about historical impact of Noli Me Tangere. Number 1, spark Filipino nationalism. Noli Me Tangere awakened Filipinos' awareness of their identity and encouraged them to fight for their rights and freedom. Number 2, agree the Spanish authorized. The novel exposed abuse of Spanish officials and friars, causing them to target Rizal and accuse him of inciting rebellion. Number 3, inspired the Philippine Revolution. The Katipunan used the novel to show the injustice of colonial rule, motivating Filipinos to unite and revolt. Number 4, remain required in the Philippine education. Students study the novel to understand the realities of Spanish colonialism and its role in shaping Filipino history and nationalism. Conclusion. Noli Me Tangere remained one of the most important literary works in Philippine history. It exposed the social cancer of the Spanish colonial period and challenges readers to reflect on oppression, injustice, and the need of reform and freedom. The novel's characters, themes, and message continue to resonate today, reminding Filipinos to learn from the past and strive for a just society. Thank you.